unmute it. Yeah. Hari Om. Is the green line will come up, no? Can you all hear me? Just type in the chat. Hari Om. Hari Om. You can hear clearly, right? Yes. Perfect. Yeah. Okay, so let us start with a prayer. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Trambakaya Tripurantakaya Trikalagni Kalaya Kalagni Rudraya Neelakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha. Om Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram. So Hari Om, salutations to one and all, and warm wishes and greetings on the auspicious occasion of this Shravan Somvar. We are here to do sadhana of Lord Shivji, and the first Shravan Somvar here we are going to do the Rudra Abhishek. So it is said that in the month of Shravan, the Samudra Manthan had been held, and when the Samudra Manthan was happening, all of us know that halahal poison came out. And this halahal poison, Bhagavan consumed out of compassion for the whole world. He consumed the halahal poison and held it in his neck. So his neck became blue. So the Lord is also called Neelakantha. So the devotees, they thought that Bhagavan did so much for us. Whatever little we can do, we should try. Not that Bhagavan needs anything from us. So out of gratitude for Bhagavan, in the month of Shravan especially, the Abhishek of the Lord is done with water, with Ganga Jal, and with various other dravyas. So in the Abhisheka, it is the Rudram Chamakam, which is called as Namakam Chamakam. That is what is being chanted. It is found in the Yajurveda. And it is very dear to Lord Shiva. So today we will be chanting that, Namakam Chamakam. And you know, it is very beautifully said. I'm just going to read here. So this Namakam, why is it called Namakam? Because in the Namakam, which is also called as Rudram, Lord Shiva is worshipped as Rudra. Please remember, Bhagavan Shiva as a Vedic deity is worshipped as Rudra. That is his main Swarup. Later he came to be more popular as Shiva, but otherwise, and both are one only, but Rudra is the name. And so in this Namakam, 183 times this Namakam comes, and that's why this is called Namakam. Because Namaha, 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 we will keep saying in this whole Rudram portion, meaning we are saluting the Lord in so many different forms. What I just chanted, Namaste Astu Bhagavan, then Triambakam Yajamahe, the Mahamrityunjay mantra, all these are found in this Rudram or Namakam portion. And also it is beautifully said that the center of the Yajurveda is this Namakam portion. The center of this Namakam portion is the Panchakshari mantra, Namah Shivaya. The center of that is Shiva.
So just the word Shiva is the essence of the entire Yajurveda and entire 4 Vedas also. And in Chinmay Mission, we belong to the parampara of the Yajurveda. When we take sannyas under the Sringeri parampara, we come, Sringeri Math parampara, and Yajurveda is our main Mukhya Veda. And Aham Brahmasmi is the Mahamantra, the Mahavakya of this Yajurveda. So this Rudram portion is what we are going to chant today. It is called Namakam because 183 times Namakam, Namaha word comes there. And then the next one is Chamakam, where the devotee is asking the Lord for various things to live a life happily here, to ward away all the problems and make a difference to the world, to be a contributor to the world, to do good to others. So very many things he asks. And so it is very interesting in this that 358 times this word comes. Cha, 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 I want this also, and this also, and this also. So more than 358 items we are asking from Bhagwan, and Namaskar, how many times we are doing? 183 times. Anyway, there's no issue with that. It was just an observation that I'm making. So this Rudram portion comes in the Karma Kand. Every Veda has 3 portions, as we know, Karma Kand, Upasana and Jnana Kand. So this Rudram Chamakam comes in the Karma Kand, and we find that the Lord Rudra is worshipped here as Sarvagnya, Sarvashaktiman, Sarvavyapi, the omniscient, omnipotent and omnipresent Lord. And the Upasana of Rudra Bhagwan is done. And what we also do is sometimes people do japa. This entire Rudram is called as one mantra. So people do japa of this, meaning many times they will chant this Rudram portion, just like we do 108 times Om Namah Shivaya, like that 108 times that Shatarudriya it is called. 100 times they will chant this Rudram. So that is japa. Havan also is done of Rudram. Abhisheka is also done. So this is the most beautiful portion of Rudram Chamakam. Now the word Rudra has very nice meaning. I just want to share that with you. There are 11 anuvaks in Rudram and 11 in Chamakam. Symbolically, our 10 senses and our subtle body, 11. All of these should be dedicated to Bhagwan. And that is one of the reasons why we chant any mantra of Shivji specifically 11 times. If we can't chant full Rudram, suppose you chant Trambakam 11 times or Om Namah Shivaya 11 times, then it is equal to chanting the Rudram once. So that is how it is. So in this, we will find that there are 2 forms of Bhagwan. See, one form, Rudra, means one who is very angry. So when Bhagwan had killed Tripurasura, he was very angry because Tripurasura was causing a lot of pain to everybody. And so the devotees, by chanting the Rudram, are trying to pacify the Lord. Whenever somebody goes beyond dharma, does adharma and causes pain to others, in various ways Bhagwan gives them the result, karma phala, punishment, etc. And hence we find that is the Rudra Rupa of Bhagwan. So it is said here that the Lord is very angry with our transgression of moral codes. And so he has this terrific form. So Rudram is chanted to pacify him. And then there is a benign form, the most auspicious form, which blesses the devotee with all peace, prosperity, absolute bliss, knowledge, etc. So here it is to please him and to propitiate him and to invoke the benign form. So this Rudram Chamakam is chanted for both. It can ward away any evil tendencies, evil problems, any graha dosha, any desire fulfillment that one has. One is able to seek the blessings from the Lord. Now the word Rudra, literally the word Rudra means Rodayati iti Rudraha. One who causes others to cry.
meaning those who do adharma, Bhagwan makes them cry. They will get the karma phala of it while living also and after that also. And even sometimes in the next life. So Bhagwan makes them pay for it because law of karma is very simple. He is the karma adhyaksha, karma phala data. So one meaning of Rudra is one who makes one cry. Then somebody says, why should we worship someone who makes others cry? But we are worshipping the Lord. The Lord does not have any sadistic pleasure by torturing people. If karmas are done which are adharmic, one will get the result which is painful. Then there are other beautiful meanings of Rudra. Rudra means one who makes us speak, one who enlivens our speech, because of whom this speech can function and we are able to communicate. One who makes people understand everything by words and language. See, Lord Shiva is the originator of the Sanskrit language also. The alphabets of Sanskrit came out from the Damru of Lord Shiva. That is the Maheshwara Sutras. So he is the Lord of language. He makes people understand everything by words. Who makes us conscious of our dharma through the Vedas. He is the Adi Guru who gave us the knowledge. And just now we chanted Sada Shiva Samarambham. So he is the Adi Guru who makes us conscious of our dharma. He is the very source of all knowledge. Even the Vedas come out of the Supreme Lord only. And who leads us to self-knowledge through the mantra Om. So Omkar and so Pranava and Shiva, they are one in their absolute form. And also it is said that Pranava is the bow of Lord Shiva. Pinaki he is called. So the bow of Lord Shiva is actually Omkar, which means by chanting Om again and again, we are invoking Shiva, the pure state of consciousness. One who removes our sins and also who melts in compassion is Rudra. See, Bhagwan is Ashutosh. When we genuinely repent, when we genuinely take a resolve that I want to change, I don't want to follow the path of adharma, or any adharmic tendency of compromise when we are indulging in, when we genuinely pray to the Lord and we seek forgiveness, Bhagwan melts in compassion and forgives also. Then you may say, why is the Lord punishing then? See, karma will give results. But when we repent, that tendency to repeat that karma again will not be there. One. Two, when we are seeking forgiveness of the Lord, that sadbuddhi also comes to us. And sometimes it is that Bhagwan also chooses, when the Vishesh Kripa happens, then that karma phala is forgiven. Like they say, no, the presidential pardon is available to a convict who has been sentenced to death. Presidential pardon is available. So when we invoke the grace of Bhagwan, Bhagwan sometimes can even nullify and destroy the papa karma. Because after all, we are children of the Supreme. When we see from Jiva Bhav standpoint, we are an amsha of the Lord only. So Bhagwan compassionately forgives. One who makes people cry at the time of dissolution of the universe. So Rudra is the destructive aspect of Lord Shiva. So the Lord makes the dissolution happen so that new Srishti can happen again. And so those who are attached, they will definitely cry. Those who are detached, they will see it as one part of life process. Life and death go together. They are hand in hand. They are not one after the other. Every single moment, life and death are happening simultaneously. So the devotees and the detached people don't get sorrow. They see it as an expression of Bhagwan. Kalo Jagat Bhakshakaha. Bhagwan is the time who consumes the whole universe. One who removes the miseries of samsara by his grace. Because the Lord is capable of destroying our sorrows and our attachments. He blesses us with knowledge, destroys our avidya, destroys our 6 impurities, destroys the wandering of the mind. Samsara is that.
what is inside our head. Avidya, Mala, Vikshepa, that is samsara. Jagat is the srishti outside. Jagat doesn't bind, samsara binds us. So he destroys this samsara. Who enters the hearts of people as Nada Brahman. So when we listen to the chanting or when we do Omkar Upasana, Bhagwan as though enters our heart through Shravanam. By listening, he enters our heart and drives out the ignorance. Who imparts spiritual knowledge to the seekers of the truth through the Upanishads. Who imparts to Brahma, the creator, the truth, the knowledge of the Vedas at the time of the creation. Now you may say, from where did all these meanings come? So these meanings are derived from the root ru, to produce sound, to cry, and rud, to shed tears, and dhru, to flow, to run, to melt. So these are various meanings of the word Rudra. So today we will invoke the grace of Bhagwan Rudra, Bhagwan Shivji, and we will do the puja, Shodasha Upachara puja, and a part of that we will be performing the Rudra Abhishek. Premalji, give me that flowers. Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvavighnopashantaye. Atha Achamanam Om Keshavaya Swaha. Om Narayanaya Swaha. Madhavaya Swaha. Om Govindaya Namaha. Om Apavitra Pavitro Va Sarvavasthangato Piva Yasmaret Pundarikaksham Sabahyabhyantara Shuchihi. Om Prithvitvaya Dhrita Loka Devi Tvam Vishnuna Dhrita Tvam Cha Dharaya Mam Devi Pavitram Kuruchasanam. Atha Pranayamaha. Atha Digbandhaha. Om Bhurbhuvah Swaha. Om Gange Yamune Chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalesmin Sannidhim Kuru. Atha Puja Sankalpaha. Now we will be taking the Sankalpa of the puja. All of you, those who have opted to be the Yajamans, and for everybody else, we pray to the Lord for the well-being, for the warding away of all problems, fulfillment of any desires, as well as for spiritual upliftment and enlightenment. Om Mamo Patta Samasta Duritakshaya Dvara Shri Parameshwara Prityartham Asmin Shubhadine Shubhamuhurte Shraddha Bhakti Jnana Vairagya Siddhyartham Vidya Vinaya Praptyartham Asmakam Sahakutumbanam Visheshataha
मुकुल पटेल नामधेयस्य कश्यप गोत्रस्य हस्त नक्षत्र युक्तायाम् आशु खन्ना नामधेयस्य कौशल गोत्रस्य श्रीकला मल्लापुर नामधेयस्य कौशिक गोत्रस्य हस्त नक्षत्र युक्तायाम् छाया पारिक नामधेयस्य वैश्यन गोत्रस्य दीपिका बक्षी नामधेयस्य शिवगणेश नामधेयस्य वदुल गोत्रस्य हरिद्र नक्षत्र युक्तायाम् सोनिका आर्या नामधेयस्य कश्यप गोत्रस्य रजनीराव नामधेयस्य विश्वामित्र गोत्रस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र युक्तायाम् सुचेता तलवार नामधेयस्य कमल चौधरी नामधेयस्य भरद्वाज गोत्रस्य ज्ञान रंजन पधी नामधेयस्य बच्छस्य गोत्रस्य उत्तरभाद्र नक्षत्र युक्तायां दीप्ति गांधी नामधेयस्य अमी अंबानी नामधेयस्य कश्यप गोत्रस्य आनंद शाह नामधेयस्य शशि बिनानी नामधेयस्य कपिलांश गोत्रस्य अश्विनी नक्षत्र युक्तायां नागराज होन्नेकेरी नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रस्य विशाख नक्षत्र युक्तायां मीना माथुर नामधेयस्य कश्यप गोत्रस्य पूर्व आषाढ़ द्वितीय नक्षत्र युक्तायां सर्वेषां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त दुरित उपशांत्यर्थम समस्त सन्मंगल अवाप्त्यर्थम श्री सद्गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थम च ध्यान आवाहनादि उपचारैः अहम श्री रुद्र पूजां करिष्ये. If you have any specific desires, you can pray to the Lord at this time. Om आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां कुरुवे घंटारवं तत्र देवताह्वानलक्षणम्. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. प्रेमल जी ऑफर वन. ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्. This was the Purva Puja where we have preparatory puja has been done. We have purified ourselves, our prana, the samagri, and taken the sankalpa. Now we will start the Mukhya Puja. So the Mukhya Puja starts with the Dhyanam. So you can close your eyes and invoke the form of Lord Shiva or Rudra. Atha Dhyanam आपातालनभस्थलान्तु भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः
कंठे काला कपर्दा कलित शशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रयक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्र सूक्त प्रकटित विभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम्. Now we invoke the Lord in the Shivalinga here. एहि एहि गौरीश पिनाकपाणे शशाङ्कमौले वृषभाधिरूढ देवाधिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते. ओम श्री जगदीश्वराय नमः. ओम श्री रुद्राय नमः. आवाहयामि. ओम श्री जगदीश्वराय नमः. ओम श्री रुद्राय नमः. आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि. ओम श्री जगदीश्वराय नमः. ओम श्री रुद्राय नमः. पाद्यं समर्पयामि. ओम श्री जगदीश्वराय नमः. ओम श्री रुद्राय नमः. अर्घ्यं समर्पयामि. ओम श्री जगदीश्वराय नमः. ओम श्री रुद्राय नमः. आचमनीयं समर्पयामि. ओम श्री जगदीश्वराय नमः. ओम श्री रुद्राय नमः. स्नानं समर्पयामि. अथ अभिषेकः. Now, while we do the Abhisheka, see, Abhisheka is symbolic of the thoughts in our mind flowing continuously towards the Lord. So when the Dravya is being offered here, the symbolism is we pray to the Lord that, O Lord, may our mind continuously flow towards you and may the mind always have auspicious resolve. Tanme mana Shiva Sankalpam astu. So Rudram and Chamakam, we will be chanting one Anuvak alternately. Just tell me the page number there. 352. Rudram Chamakam, what is the page number? 352. Rudra. What you Rudram are is showing also is 352, right? Yeah. You see in that sharing. Yeah. So we have sent you the soft copy of Mantra Pushpam. Please open page 352. That is the Rudram. And tell the Chamakam page number. 360. 360. 360 is the Chamakam page number. So alternately we will be chanting one Anuvak of Rudram, then one Anuvak of Chamakam. On the screen also you will see that. So you can follow from the screen also, or you can follow from the soft copy that you have. Our Shankara Ayarji and Jayashri Ayarji will be chanting the Rudram, and our Kamal Chaudhary ji and Sadhana Chaudhary ji will be chanting the Chamakam. So start, Shankara Ayarji. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namaste Rudramanyava Utota Ishave Namaha. Namaste Astu Dhanvane Bahubhya Utate Namaha. Yata Isha Shivatama Shivam Babhuvate Dhanuhu. Shiva Sharavya Yata Vataya No Rudramridaya. Yate Rudra Shiva Tanura Ghora Papakashini. Tayanastanu Vashantamaya Girishanta Vichakashihi. Yamisham Girishanta Haste Vivarsyastave. Shivangiritratam Kurumahigam Sef Purusham Jagat. Shive Navachasatva Girishachavadamasi. Yatha Nasarvamit Jagadayakshmagam Sumana Asat.
अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अवितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागं हेड ईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन् उदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वम् उभयोराग्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यदनुस्त्वगं सहस्राक्षशते सुदे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायानताय धिष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मिन्निधेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम विष्णु ससुससे मा वर्धन्तु भागिरः द्युम्नेर्वाज विराजतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे दीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुश्च मे चित्तं च मदितं च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दर्शं च मे बलं च उदरश्च मे सहश्च मे आयुश्च मे जरा च मे आत्मा च मे तनुश्च मे कर्म च मे कर्म च मे ज्ञानि च मे स्थानि च मे परुगुंसि च मे शरीराणि च मे। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये शाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ततालिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। श्रेष्ठं च महाधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे तश्च मे क्षेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघ्युया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे
सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगश्च मे धनं च मे वशश्च युधिष्ठिश्च मे क्रीडाश्च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सुकृतं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वैद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मे रुद्रं च मे वृद्धिश्च मे क्लुप्तं च मे क्लाप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमति च मे नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनी पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमस्कृताविभ्यो जिगागं सद्भ्यो उष्णतां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः समाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः च मे मयश्च मे प्रियं च मे नाकाश्च मे कामश्च मे सौमानश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमंश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूच मे क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे क्ष्मं च मे नाम यच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगंहतिभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्गृहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो Vimal ji, नमः I need water कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो in these two. नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः च मे सुनृतं च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधुश्च मे स्कन्धिश्च मे स्वपतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे औद्भिद्यश्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहुश्च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कुह्यवाश्च मे नं च मे सूक्ष्मं च मे ध्रियश्च मे
यवाश्चमे मासाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे कल्वाश्चमे गोधुमाश्चमे मसुराश्चमे प्रियंगवश्चमे नवश्चमे श्यामकाश्चमे नीवाराश्चमे नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय शततन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो नीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च अस्माश्चमे मृतिकाश्चमे गिरयश्चमे पर्वताश्चमे सिकताश्चमे वनस्पतयश्चमे हिरण्यं च मे यश्चमे शीशं च मे तपुश्चमे श्यामं च मे लोहं च मे निश्च मे आपश्चमे विरुद्धश्चमे औषधयश्चमे कृष्णपत्यं च मे कृष्णपत्यश्चमे ग्राम्यश्चमे पशव आरण्यश्च यज्ञेन कल्पताम् वित्तं च मे भित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्मश्च मे शक्तिश्च मे शक्तश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः पूर्वय्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरराय च नमः शूराय चावविन्दते च नमो वर्मिणे च वरोतिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च अग्निश्च महेन्द्रश्च मे सोमश्च महेन्द्रश्च मे सविता च महेन्द्रश्च मे सरस्वती च महेन्द्रश्च मे पूषा च महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रश्च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे त्वष्टा च महेन्द्रश्च मे दाता च महेन्द्रश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे श्वेनोश्च महेन्द्रश्च मे मरुतश्च महेन्द्रश्च मे विश्वे च मे दैवायेन्द्रश्च मे पृथिवी च महेन्द्रश्च मे तरिक्षं च महेन्द्रश्च मे द्यौश्च महेन्द्रश्च मे दीपश्च महेन्द्रश्च मे मूर्धा च महेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महेन्द्रश्च मे नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः स्तुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च
अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे दीपतिश्च मयिवागुंसुश्च मे अन्तर्यामश्च मयश्च मे पैत्रवरुणश्च अश्विनश्च मे प्रतिपस्तानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दी च अग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे विदुर्गाश्च मे शीघ्रायाश्च मे ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतिप्याश्च मे महेन्द्रश्च मे इन्द्रितश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे आर्योजनश्च मे नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो अन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च पेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च इद्मश्च मे बहिश्च मे विदिश्च मे धिष्णियाश्च मे शुष्कश्च मे तमसाश्च मे ग्रहाणश्च मे स्वरवश्च मे उपरवश्च मे धीषणवेश्च मे द्रोणकनसश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च आवधनीयश्च मे अग्निद्रश्च मे अविद्यानश्च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे क्वचताश्च मे स्वगाकारश्च मे नम हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गौहरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः आगम सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमिवत्केभ्यः निश्च मे धर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे स्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दीतिश्च मे दीतिश्च मे द्यौश्च मे सक्वरिरङ्गुलयो दिशाश्च मे यज्ञेन कल्पतां वृक्षं मे साञ्च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च महोरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृळजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम्
यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तन्वो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पूरुषग्नि क्षयद्वीराय सुम्नमस्मि ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विबर्हा आह स्तुहि श्रुतं गर्दसदन्त्युवानं मृगन् Audio is not there. No, their audio is not coming. Sadhana ji's audio is not coming. Are they there or not? यज्ञेन कल्पताम् सहस्राणि सहस्रशो यो रुद्र अधिभूम्याम् तेषागं सहस्रजो जने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भव अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः सर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति Ask them which Anuva can पिबतो please जनान् come and show them that, because people won't be able to chant. They're not saying, they're saying just keep shouting Surya. Okay. That's not. ये पथां पतिरक्षय ऐलभ्रदाय व्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु ते यं दिष्मो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं वे ददामि तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्तं च मे नव च मे एकादशश्च मे त्रयोदशश्च मे पञ्चदशश्च मे सप्तदशश्च मे नवदशश्च मे एकाविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुष्षष्ठ मे षोडश मे द्वादश मे षोडश मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे षड्विंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च बीजश्च क्रतुश्च शुभश्च मूर्धा च ध्यायन् यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति देशजस्य यक्ष्वा महेशौ Screen is not showing. मनसाय रुद्रं नमो Screen is seen or not? देवस्य उसको पिन करो ना. Just pin the video. Go on the top right. There are 2 dots. Click that. Pin video. अयं मे हस्तो Because we reconnected, भगवान् no? अयं मे That's why. भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं पाशामृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां गन्तिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनानेनाप्यायस्व सदा शिवोम् ॐ शान्तिः 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 We have completed the chanting of both, na? Rudram and Chamakam both. What happened? They are on mute. Chamakam, they are on mute. The 12th verse. Chamakam, one more will be remaining, no? Yeah, they are on mute right now. They are saying it, but they are on mute. Okay. Last one. Okay. Swamiji, Chamakam, last one. Yeah, Chamakam, one Anuvak is there. Please chant. I can hear you. That means you are not on mute, Baba. Just chant. Again one time. ॐ ईडादेवरोर्मनोर्यज्ञनी बृहस्पतिरुक्तां वदानि सगुंसि सद्विश्वे देव सूक्तवाच पृथिवीर्मातर्मा माहि गुंसीर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुभक्षामि मधुवदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्या सगुं शुश्रूषेण्या मनुष्ये व्यस्तं मा देव भवन्तु सोवाये पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Okay, so now we have completed the chanting of the Rudram, Chamakam fully. So we will chant the mantra Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya till another 4 dravyas are over. So Shankarji, please chant. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय कालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. Om Namah Shivaya. 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 Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Devaya Trambakaya Tripurantakaya Trikalagni Kalaya Kalagni Rudraya Neelakanthaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha.
ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय महादेवाय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 So after every dravya, we offer snanam and then we offer the chandan, kumkum, akshat and the mangala nirajanam and naivedyam. So that's why it takes a little bit of more time. Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. So this is very dear to Lord Shiva and this is Bhasma. So we are offering the Bhasma Abhisheka. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaye Triambakaya Tripurantakaya Triloktagni Kalaya Kalagni Rudraya Neelakanthaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Shriman Mahadevaya Namaha. Om त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ 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 नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. You'll be able to take this one minute, slowly only. And this you can take. I have closed this now. Om Namah Shivaya. 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 1 minute. Both. No, I will come. I will come down. Both of us can lift and keep it down. Om Shri Jagadishwaraya Namaha. Om Shri Rudraya Namaha. Ekadasha Dravya Abhishekam Samarpayami.
अथ वस्त्रम्। ओम श्री जगदीश्वराय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। अथ भस्म। ओम श्री जगदीश्वराय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। भस्म रक्षां धारयामि। तदुपरि कुङ्कुमं समर्पयामि। चन्दनं समर्पयामि। You can तदुपरि कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। अथ बिल्वपत्रं समर्पयामि। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। ओम श्री जगदीश्वराय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। Now we will chant the 108 names of Lord Shiva. We have not been able, we did not send you that. We got So it, Swamiji. Shankarji and Jayashriji will chant Yeah. and you can watch here. That is fine. Yes, Shankarji, please chant. ॐ शिवाय नमः। ॐ महेश्वराय नमः। ॐ शम्भवे नमः। ॐ पिनाकिने नमः। ॐ शशिशेखराय नमः। ॐ वामदेवाय नमः। ॐ विरूपाक्षाय नमः। ॐ कपर्दिने नमः। ॐ नीललोहिताय नमः। ॐ शङ्कराय नमः। ॐ शूलपाणये नमः। ॐ खट्वाङ्गिने नमः। ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। ॐ शिपिविष्टाय नमः। ॐ अम्बिकानाथाय नमः। ॐ श्रीकण्ठाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ भवाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ त्रिलोकेशाय नमः। ॐ शितिकण्ठाय नमः। ॐ शिवाप्रियाय नमः। ॐ उग्राय नमः। ॐ कपालिने नमः। ॐ कौमारये नमः। ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः। ॐ गङ्गाधराय नमः। ॐ ललाटाक्षाय नमः। ॐ कालकालाय नमः। ॐ कृपानिधये नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ परशुहस्ताय नमः। ॐ मृगपाणये नमः।
ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ कठोराय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ अनीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरारातये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमादाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्वापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिर्भुज्ञाय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ स्वास्तिकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ पूषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यग्राय नमः ॐ दक्षाध्वरहाय नमः ॐ हराय नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपादे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ श्री जगदीश्वराय नमः। ॐ श्री रुद्राय नमः। अर्चनां समर्पयामि। You see, one unique thing about this Archana today is I have done many times Archana, but such big leaves of Bilva Patra I have not found. I think COVID situation, the trees have also grown very nicely. This very big Bilva Patras, very nice. अच्छा धूपः ત્યાંથી એક વાટ
ओम वनस्पतिरसोद्भूत गन्धद्युगन्ध उत्तमः आश्रय सर्वदेवानां दिव्योऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री जगदीश्वराय नमः। श्री रुद्राय नमः। ध्यायामि। अथ दीपः। ओम दीपं गृहाण देवेश वर्ति एकाशमन्विता अन्धकारेण मस्तुभ्यं अज्ञानं विनिवर्तय। ओम श्री जगदीश्वराय नमः। दीपं सन्दर्शयामि। अथ नैवेद्यम्। ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम भूर्भुवस्सुवः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे ह्यचलां कुरु ईप्सितं मे वरं देहि नित्यतृप्तनमोऽस्तु ते। ओम श्री जगदीश्वराय नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये स्वादोदकं समर्पयामि। हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि। पुनराचमनं समर्पयामि। अथ मंगल नीराजनम्। What you have to do is go to the audio and change it to built-in system and just play the Arati. Don't share the screen. So we will do open the Arati in the Zoom, the audio where that mic button is there, no? Click the arrow of that. Yeah, did that. Now, wait. Shivji's Arti we will chant and then do the Vedic Arti. So the Shivji's Arti you will hear on the computer. You can follow from there.
Play the Arti.
No. Switch off that bridge. Change the audio to FXD camera. ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॐ हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ श्री जगदीश्वराय नमः ॐ श्री रुद्राय नमः मंगलनीराजनं समर्पयामि. For all the Aarti Yajmans and Naivedya Prasad Yajmans, we pray for the well-being and invoke the grace of the Lord on all of them. You can take the Aarti from there. You can do Pradakshina. Om yani kani cha papani janmantarakritani cha tani tani vinashyanti pradakshina pade pade. Om Shri Jagadishwaraya Namaha. Om Shri Rudraya Namaha. Pradakshina Namaskaran Samarpayami. Mantra Pushpam. So we will chant some Vedic mantra and offer the Pushpanjali to the Lord. Om Yopam Pushpam Veda Pushpavan Prajavan Pashuman Bhavati Chandramava Apam Pushpam Pushpavan Prajavan Pashuman Bhavati Ya evam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati. Om Shri Jagadishwaraya Namaha. Om Shri Rudraya Namaha. Vedokta Mantra Pushpanjalim Samarpayami. Om Shri Jagadishwaraya Namaha. Dakshinarthe Pushpam Samarpayami. For Rajopachar, we will sing the Shiva Panchakshara Stotram. Nagendraharaya Trilochanaya Bhasmangaragaya Maheshwaraya Nityaya Shuddhaya Digambaraya Tasmai Nakaraya Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Mandakini Salila Chandana Charchitaya Nandishwara Pramathanatha Maheshwaraya Mandara Pushpa Bahu Pushpa Supujitaya Tasmai Makaraya Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shivaya Gauri Vadanabja Vrinda Suryaya Dakshadvaranashakaya Srinilakantaya Vrishadvajaya Tasmai Shikaraya Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Vasishta Kumbodbhava Gautamarya
मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ॐ 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 हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ॐ श्री जगदीश्वराय नमः। समस्तराजोपचारान् समर्पयामि। So this completes the Mukhya Puja. Now we seek forgiveness from the Lord in the Uttar Puja. Om Avahanam न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। We offer this puja to the Lord. May the Lord be pleased with this puja and protect us all. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। अनया पूजया सर्वात्मकः श्रीरुद्रः श्रीजगदीश्वर प्रीयताम्। ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। अथ उद्वासनं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। अथ दिग्विमोक्षः। ॐ भूर्भुवः सुवरोम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Okay. So, thank you everyone for joining us today in this puja. We will take one Zoom fee before we conclude. So everybody please come on your video. Wow, wow. We have so many of you here. 143. Excellent. So everyone smile please. Just say she. Shiva ka she. That's enough.
Okay. So that was wonderful to have you all here. We will meet again next Monday. Thank you, everybody. Thank you to Shankarji, Jayashriji, Sadhanaji, Kamalji for all the chanting. Thank you to Premalji for all the arrangements here and all the decoration that you saw here. So Shri Kachwalaji and her family have done this, and Mukul Bhai, Meghna ji, they have all organized all these dravyas and so many things that you see. So to everybody who has served and made this puja and Rudrabhishek possible, thank you very much. We invoke God's grace, Gurudev's blessings on each and everyone. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Some two people have raised their hand. You want to ask anything? Narayani Iyer. No. Okay. Heta Modi. Nothing. Okay, thank you. Hari Om. We will be ending the meeting now. Thank you, Swamiji.